मानिली तुमरी कथा करी निश्चय जीवने मारी भानु प्रताप तनय सत्यवाणी हे ए राज्य रे मु मौड़मणि आभास सखी मेलो रे नील नयना तारा मेलो रे जन चंद्रमा राजकुमारी प्रतिमा मुई तो जंगल रजा हो जाति ने अटे सबर मुई तो डंगर रजा हो जाति ने अटे सबर हे मुई सुला बयसी मुई कहली कसी मुई सुला बयसी मुई कहली कसी काहे जे तुमे जाऊ चरसी अरे जेते अच्छो धंगरा पीला हे मुई नहीं जाए माँ सांगे एकला मुई नहीं। नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु आज सीजी सिनापाली नाटक रो बहिर ना होचे मरण गलारे बरणमाला बा एमिति कहानी केमिति हेला आओ से नाटक के गुरुश्री अजित दास आज्ञा लिखिछन आओ आमर आमगुड़ा रे हेला तो बहुत सुंदर हला दर्शक बंधु मान सकाल पते एंजॉय कले नाटके आओ वर्षा भी माहौल थिला वर्षा भी किसी हवा के होतिला और वर्षाटा भी छाड़ी गला तो आमे ब्लॉग माध्यम रे जानमा गुरु आज्ञा ठारू किसी जानमा आओ तांकर परिचय विषय जानमा से आज्ञा अनेक गुड़ा बही लिखिछन आओ छत्तीसगढ़ रे भी बहुत सुंदर कर तांकर आगरो भी बहीटा दिएछन आ तांकर नाटटा भी छत्तीसगढ़ बेस करी दर्शक के पसंद लागसे आओ आमर चारिगढ़ रे मध्य रे भी पूरा श्रेष्ठ है तांकर बहीटा आ तांकर अभिनयटा भी गोटे सुंदर नियारा ढंग रे अभिनय करसन आओ तांकर अभिनय भी जते दर्शक के आकृष्ट करी करी सबकर मन भितरे गह गह थिसे जेंदा कि दास आज्ञा ना सुनले तो तांकर ठार बुझमा तांकर परिचय। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आपण को परिचय टी दियन सारा। मोर परिचय ओलाहांडी जिला ब्लॉक मोर जुनागढ़ गाँटा हूँ तलमला आउ मोर नाटा हूँ अजित दास आज्ञा। तो बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद आपण जेन एबे सीजी सिनापाली रे नाटकटा जेन आरंभ करिछन आ ओइ नाट रे वर्तमान केते नंबर प्रोग्राम रे आज एने क्या उठिछन आमगुड़ा गाँ रे आमे नाटकटा के ओपन करथिलु ओपनटा छाड़ी करी सर आमे 27 रुटा बाहरी छु पिला मनकर संगे आ सीजी सिनापाली नाटक रो कलाकार माने 27 रु लगातार सर आज हला 9 तारीख हिसाब पुरान बोधे 14 नंबर है पारे 13 14 नंबर आउ केतरा अछि कि एटा ना हां सर काल के अछि 10 तारीख हमर गोगर प्रोग्राम अछि देवक पाखी अच्छा अच्छा ये नाटक रे जेन आपण ए वर्ष तो प्रथम कर बही दिजन तो नया एक्टर मन किछि अछन ना आपण पुराना एक्टर मन सबके शामिल करी नाटक आरंभ करछो आज्ञा ए कुमड़ी कलारी जति हमर एक्टर मोर संगे थिले आज्ञा हीरो भाई तापरे कॉमेडी सखी माने आज्ञा सब मोर संगे आइछन आ तांकर गार पिला माने कलाकार माने करछन जेंटा प्रथम हीरो जेंटा करूछन आभास भूमिका सबर सबरुनी जेंटा करूछन घातक रोल जेंटा करछन 4 जन पिला सिनापाली से माने आगरो भी रोल करूथले सिनापाली रे आ आज्ञा मैं वर्तमान हमर 13 नंबर प्रोग्राम रे आज्ञा हमर 4टा गढ़ भितरे केन जगह के जन आओ केन जगह रे प्रवेश जन नाटटा नवा नाटटा से विषय किछि कहू श्योर सर आमे 27 तारीख प्रोग्राम कनु चंदाहांडी हल्दी रे तापरे जिलिंगधर गलो जुनागढ़ पाखर तापरे घोपटी गलो भवानीपाटना पाखे आज्ञा आउ खड़ियार पाखर चनटमाल कनु तापरे झरगां रे कनु गोहरापदर कनु मुडघेल माल कनु एंता अनेक जगह ना तो नै कहय छत्तीसगढ़ रे प्राय करिछु बेसी प्रोग्राम आज्ञा आज्ञा तो गोटे कथा आज्ञा आपण ए वर्ष तो बही भी दिचन आ आपण नवा कर जेन कुमड़ी कला छाड़ी करी आपण सीजी सेनापाली रहिछन तो इने आपण बहिर माने मरण गलारे बरणमाला बा एमिति कहानी केमिति हैला तो ए विषय टिके दर्शक बंधन किछि झलक टिके सुने देल टिक खुश लागता बढ़िया कथा आज्ञा मरण गलारे बरणमाला बा एमिति कहानी केमिति हैला एटा गोटे कहानी भित्तिक बहुत सुंदर स्टोरी अच्छी आज्ञा जबरदस्त स्टोरी जदि प्रथम रु से जाए ई नाटक जदि जने लोग देखबा बेले संपूर्ण बुझी परबा जेंता सावित्री जेंता सत्यवान के दमंक माने मोहर मरण मोहर जेंता फेरेन थिले ठीक सेंता राजांकर झियो
ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାର ଆଭାସକେ ମରଣ ମୋହରୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦୟା ହେଇଛେ ତେଣୁକରି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ରାଜପୁତ୍ରଟା ବଞ୍ଚି ଯାଉଛେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଦୁଇ ଲୋକର ମିଳନ ହେଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗୀତ ବୋଧେ ଶୁଣବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣବା ଲାଗି ଅନେକ ରହିଥିସନ୍ ତ ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛେ ବୋଲି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମର ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗତା। ଆଉ ଯେମିତି ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ଭିଲେନ ଭଳି ଆଉ ଏ ଚାରିଗଡର ନାଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତମ ହେସି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ବି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତମ ମାନେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେସି ଯେନ୍ଟା କି ସେନାପତି ଭିଲେନ ରୂପରେ ଆଉ ଗୀତ ବି ଆପଣ ଗାଏସନ୍ କିନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ ବି ନେଇ ସବୁ ମିଶା ଭିରା ଠିକ ରହିସି। ତ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଗୀତ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗବ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କି ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ଭିଲିଆନ ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଗେଟଅପ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଲେ ଗୀତ ଆଉ ଡାଇଲଗଟା ମୁଇଁ କହିବାକୁ ପଡବା। ସାର୍ ମାତୁଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା ମତେ କହିଲେ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବି। ମାନିଲି ତୁମରି କଥା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନେ ମାରିବି ଭାନୁ ପ୍ରତାପ ତନୟ ସତ୍ୟବାଣୀ ହେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ମଉଡମଣି ଆଭାସ ପ୍ରଭାସ ବେନି ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କୃପାଣରେ ନେବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ଗୀର ହେ ଏ ପଦ୍ୟଂ ସେ ଅଜିତର ଗୀର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଟା ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଭଲ ରହିଛି ଯେନ୍ଟା କି ନାଟଟା ସରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ କି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେସନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ସାୟାସ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧି କରି ବି ଜି କରି ଦର୍ଶକ ଟିକେ ହସାବା ଗୋଟେ ବି ଉଦ୍ୟମ ଥିସି ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବିଷୟରେ ବେଲେ ଦେଖନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯେ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଅସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଇଁ ଭାବସି ଯେ ମୋର ଆଉ ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ଆପେ ଆପେ ସେ ଅଭିନୟଟା ଯେହେତୁ ସଖୀ ମାନଙ୍କର ଅଭିନୟଟା ମୋର ପାଖେ ପଳେଇ ଆସି ତ ମାନେ ରାତ ଗୁଲା ଯେତେ କୁକର୍ମ କଲା କାମର ଫଳଟା ଏବେ ଏକା ପହୁଁଚ ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଭାବିନି ସେ ଆଜ୍ଞା ତ ସେନର ଗୀତ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା 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 ପଶୁଛେ ତମକେ ସହରନ আর কে যে কল বলুছে গো মোর বস্ত্র হরণ বস্ত্র হরণ বস্ত্র হরণ বস্ত্র হরণ এবে নেব কে মোর জীবন গো গলার তমকে দেখুছে রাতি সপন গো গলার গলার। ବଢିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱର ଗୀତ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସତ ଚେଷ୍ଟା ଅଛେ ଯେନ୍ କଳା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କେତେ କିଛି ନେଲେ 50 ଉପରେ ପାର ବି ହେଇଥିବା ନା ଆଉ କଳା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛେ ଆଉ ଚାରିଗଡ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଜାଣୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଏଇ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକେ ଆପଣ ଏଇ ବଞ୍ଚେ କରି ରଖିଥାନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ঠিক আছে স্যার মুই গোটে কথা কইবি ସାର୍ মা ঠাকুরানী ইউটিউব চ্যানেল কে সবসক্রাইব করন লাইক করন এবং দেখুন কমেন্ট মানে দিয়ন আউ নেই ভুলবে দর্শক বন্ধু আগুরি যেন্তা কুমড়ি কলা নাটক কে ভাল পাইবার দেইଥିଲେ এবে বি সিজি সিনাপালি নাটক কে ভাল পাইবার দিয়ন আপনকর গাঁ কে নিয়ন ই নাটকটা কে মরণ গলারে বর্ণমালা এমিতি কাহিনী কেমিতি হেলা আপন মানে সিনা দেখিছন মোর মা বাপা ভাই ভৌণী মানে সেমানে ঘরে ঘরে অপেক্ষা করিছন যে কেবে আমি সিনাপালি নাট দেখব বলি আপনকর গাঁ কে নিয়ন ই নাটকে আউ আরামরে প্রথমরু শেষ পর্যন্ত কাহিনী কে বুঝন জবরদস্ত স্টোরি আছে আউ এই নাটককে ভাল পাইবার দিয়ন। নমস্কার দর্শক বন্ধু ধন্যবাদ দর্শক বন্ধু আমি যেনকি সিজি সিনাপালি নাটকর মানে নায়ক এবং নায়িকা কে আমি ভেটিছু আউ তাঙ্কর বিষয়ে দুই পদ কথা কহমা এই যোড়িটা কেতে ফিট অছে আউ এই যোড়ি যেন মানে দুই জন দুহে কে দুহে যেন অভিনয় করবা লাগে যেন সুযোগটা মিলিছে সিজি সিনাপালি রে যেনটা কি অজিত দাস গুরু আজ্ঞাঙ্কর বহিরে তো সে আজ্ঞাঙ্কর বিষয় জানমা তাঙ্কর পরিচয় জানমা সে নাট কেবে ঠারু করଥିଲେ না এটা প্রথম মঞ্চরে করিছন সে বিষয়ে কিছু জানমা তো নমস্কার আজ্ঞা নমস্কার আজ্ঞা আপনার পরিচয় টি দিও আজ্ঞা মোর না হলা তন্ময় নায়ক মুই কন্দামুন্ডার আজ্ঞা এই সিনাপালি নাটকরে মুই নায়িকা অভিনয় করছি প্রথম করে আপন অভিনয় করছেন না আগ্রহ কেন করুଥିଲେ সুযোগ আগ্রু মোর নিজর গাঁরে কন্দামুন্ডা গাঁরে একা করছিলি অভিনয়। গুরুশ্রী সেই রোহিত কুমার নাগেশ বহির সেনা কেতে মঞ্চ খনে কলে কেতে মঞ্চ 3-4 বর্ষ চাললা 3-4 বর্ষ কলে হয় আজ্ঞা সেটা সরলা পরে এনে একা করছেন আজ্ঞা
ତ ପୌରାଣିକ ଥିଲା କି ଆଧୁନିକ ଥିଲା ସେ ବହିଟା? ସେ ବହିଟା ଆମରଟା କାଲ୍ପନିକ ଥିଲା ନା। ନାଟକ ନାଟେ କହିପାରିବେ? ନାଟର ନା ସତୀ ମଥାରେ କଲଙ୍କ ଟୀକା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାୟିକା ଭୂମିକା କରୁଥିଲେ? ନାୟିକା ଏକା କରୁଥିଲି। ଆଉ କେନ୍ ନାୟକ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ? ସେ ଜାଗାରେ ନାୟକ 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 ଆମର ଗାଁର ଏକା କରୁଥିଲେ ନା, ଆଜ୍ଞା। ଲୋକନାଥ ତୁଲଟିଆ। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ରୋହିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହିରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମଞ୍ଚରେ ଚଢିଛନ୍, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜିତ ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍, ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ବୋଧେ ଗୀତ ଟିକେ ଝଲକ ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗତା। ଏଇ ଯେନ୍ କି ମରଣ ଗଲାରେ ମରଣ ମାଲା ବହିରେ ସଖୀ ମେଲରେ ନୀଳ ନୟନା, ତାରା ମେଲରେ ଜହ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିମା, ହୋ ରୂପ ବିଚିତ୍ର ସୁଷମା, ହୋ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିମା। ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଜେନ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଯୁବା ଯୌବନ ଦିଶେ ଡଉଲ ଡାଉଲ। ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଜେନ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଯୁବା ଯୌବନ ଦିଶେ ଡଉଲ ଡାଉଲ। ସଖୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗଜ ଗମନା, ତାରା ମେଲରେ ଜେନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିମା, ହୋ ରୂପ ବିଚିତ୍ର ସୁଷମା, ହୋ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିମା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଯେନ୍ କି ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭେଟିଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯୋଡିଟା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ତା ଅଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଛି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବି କରବା ଲାଗି, ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି କେତେ ଖୁସି ଲାଗছে? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ରୋହନ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କି ଦୁଇ ପଦ କହିମା, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବି ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଟିକସନ ନାୟକ, ଆଜ୍ଞା আর মোর গাঁ সিনাপালি, আর মোর নিজের গাঁ একা হিরো রোল করুছে। ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ କରି ନାଟ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ପହିଲା ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ? এটা মুই আগ বি করুছিলি না, ଆଗରୁ ବି କରିଥିଲି। হয় আগে 2016 নু, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 2016 নু হিরো রোল করছে। তার আগে কৃষ্ণ রোল করুছিলি ছোট বেলে। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗୀତ ବୋଧେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ଆପଣ। এই নাটক গীত নাকি দুই ভাই লগর গীত কইছি। স্নেহ মমতা প্রেম বন্ধন। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯେନ୍ କି ସିଜି ସିନାପାଲି ନାଟକର ମରଣ ଗୋଲାରେ ବରଣମାଲା ବା ଏମିତି କାହାଣୀ କେମିତି ହେଲା, ତ ସେଇ ନାଟକରେ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା କି ଶବର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। নমস্কার আজ্ঞা, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ସାର୍। মোর নাম হচ্ছে ডোলারাম নাগেশ। আজ্ঞা। মোর গাঁ হচ্ছে সিনাপালি, দেবক ব্লক, ছত্তিশগড়। ଆଜ୍ଞା মুই সিনাপালি গাঁ রে একা রোল করুছে। আর প্রথমে তো মা ঠাকুরানী ইউট্ୟୁব চ্যানেল কে নমস্কার মোর। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ନା ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ଅଭିନୟ? ଏମିତି ତ ଆମର ଗାଁ ଏକା ଯେନ୍ କି ରୋଲ ମାନେ କରୁଥିଲୁ ନା ଆମେ, ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୁରୁ ଗାଁର ଗୁରୁ ରେଖା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗେ ବି ନେଇ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କରି ଏଇଟା ବେଲେ ଗୁରୁ ବେଲେ ଅଜିତ ଦାସ ପ୍ରଥମ କରି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ବହିଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ, ଦର୍ଶକ କେତେ ଭଲ ଲାଗବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହ। ବହୁତ ବହି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ, আর দর্শককে ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା বলে আমকে আশা অছে। আর গুরু আমার যেন কি অজিত দাস গুরু আমকে বহুত সুন্দর লাগুছে, তাঙ্কর বহি भी बहुत সুন্দর লাগুছে। তাঙ্কর সঙ্গে আমি নাট করি আসছো, আজকে 13 প্রোগ্রাম হেলা, বহুত খুশি ন অছো। ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡାଇଲଗ କିମ୍ବା ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା। মোর যেন এন্ট্রি গীত কয়েছে, ଆଜ୍ଞା মুই তো জঙ্গল রজা হো, জাতি নে অটে সবর। মুই তো ডঙ্গর রজা হো, জাতি নে অটে সবর। হাতে ধনু ধরি বুলে ঘুরি ঘুরি, হাতে ধনু ধরি বুলে ঘুরি ঘুরি, কয়েক বালু হাতিকে মোর নাই ন ডর। মুই তো ডঙ্গর রজা হো, জাতি নে অটে সবর। খুব সুন্দর আগে, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ କଲା ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଆଗ୍ରହ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛେ, ଏମିତି ଏକା ତ ଆଉ ଅନେକ ଗାଁ କିଛି କରି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କମା, ତାର ସହିତ ନାଟର ନାଁ କମ, ତାର ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ବି ଆଗକେ ବଢୁ, ତାର ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା କଳା ପ୍ରତି ଯେନ୍ নমস্কার আজ্ঞা, আর দর্শক মানকু भी মোর নমস্কার। মা ঠাকুরানী ইউট্ୟୁব চ্যানেল କୁ সবস্ক্রাইব করন্তু, লাইক করন্তু আর দেখন্তু। দর্শক বন্ধু, মুই যেন কি আমার হিରୋଇନ ପାଖରେ ଡାନ୍ସ କରସନ୍,
ତାଙ୍କର ସେ ସଖୀ ଯେନ୍ତା ଡାନ୍ସ କରସନ୍ ମୁଇଁ ଅନେକ ଜାଗାକେ ଯାଇଛେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ନାଟରେ ଅଛନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ ଏକା ଦେଖସି ତ ତାଙ୍କର ଡାନ୍ସ ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ତାଙ୍କର ଚୋରା ଚାହାଣେ ବି ଭଲ ଥିସି ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ମନ କେ ବି କିଣସନ୍ ସେଥିର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ ଜାଣମା ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛେ ତାଙ୍କେ ଯେନ୍ଟା କି ଛିଲପା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତିକେ ଛୁଇଲେ ପାପ ଚିଙ୍ଗରା ଭଟାରେ ବି ଥିଲେ ଆଉ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭେଟିଛେ ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ ଜାଣମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପାୟଲ ଆର ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଛେ ଆଗ ତ ଚିଙ୍ଗରାପଟା ନ ଥିଲି ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆର ଏବେ ସିନାପାଲି ନାଟନା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡିଦେଲେ ଆପଣ ତ ଓପନିଂ ରେ କନ୍ଧମାଳ ବି ଯାଇଥିଲେ ହଁ କନାମାଲ ବି ଓପନିଂ କରି ଯାଇଥିଲି ହେନ୍ତା ଗୋଟେ କିଛି ରିଜନ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ପାର୍ଟିକେ ଛାଡବାର ପଡଲା ହଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେନ୍ ସିନାପାଲିରେ ଅଛନ୍ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ମନର କଳାକାର ମାନେ ମିଶିଛନ୍ ମିଶା ଭିରାରେ ଅଛନ୍ ଭାବ ପ୍ରେମ ସହିତ ଅଛନ୍ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ସିଜି ସିନାପାଲିରେ ରହିକର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆର ଆମର ଗୁରୁ ବାପା ଅଜିତ ଦାସ ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କାମ করবার কে সুযোগ भी মিলিছে আর পার্টি যেটা আছে भी बहुत बढ़िया লাগুছে মিশিকর সমস্তক সঙ্গে কাম করছে ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ସଖୀ ଭୂମିକା ଛଡା ଆପଣ ଆଉ କେନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରବାର ଲାଗି ନାଟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ মতে তো প্রায় লোক কইসন হিরোইন রোল করবার লাগি বট মুই টিকে এবে টিকে প্রিপেয়ার নাই না তো মুই দাসী উপনা বলে করবার লাগি भी बहुत लोग डाकसन और बहुत लोग कइसन कि तमे हिरोइन करो हिरोइन करले बढ़िया हेता बनस ହିରୋଇନ ତ କରବାର କଥା କେନ୍ ନେବେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ନେଇ ମିଳିଲା ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋଇନ ବି नहीं मिली छे बट मके कहिसन भी रिहर्सल करी आस हिरोइन कर बोली करी मुई मतलब तैयार नहीं थई कि मुई आके जाई बोले हिरोइन रोल करबा लागि मुई रेडी नहीं थई ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ବୋଧେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ गीत गोटे ठीक আছে आज्ञा हे मुई सुला बयसी मुई कहली कसी मुई सुला बयसी मुई कहली कसी काहे जे तुमे जाऊ चरसी अरे जेते अछ धंगरा पीला हे मुई नहीं जाए माँ सांगे एकला मुई नहीं जाए माँ सांगे एकला बाटे घाटे जाई देखबो बाटे घाटे जाई देखबो बाटे घाटे अरे ई गा रसिया पीला एमा नहीं जाए माँ सांगे एकला मुई नहीं जाए माँ सांगे एकला ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଯେନ୍ ଦଣ୍ଡରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସୁଯୋଗ ମିଳି ଯାଏ ଦଣ୍ଡରେ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ କି ଆପଣ ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜଣେ डॉट रे ଆଜ୍ଞା भी सुजोग मिली थिला बट एटा तिके शास्त्र पुराण लागसी तो हेती लगी मैं पछके टिके घुची गली नहीं जाई हेती ना ଆଲବମ ରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ଆଲବମ ରେ एल्बम रे केबे तो जाई नहीं बट ट्राई करवार इच्छा আছে যদি সুযোগ মিলা বেলা एल्बम भी करबी ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକରି ନାଟରେ ଯେନ୍ ଆପଣ ହଜି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବି ହଜେଇ ଦଉଛନ୍ ଡାନ୍ସ କରି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କଳା ଅଛେ ବୋଲିକରି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମର ଯେନ୍ କି କଳାହାଣ୍ଡିକି ଆସିକରି ବଳା ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଏମିତି ଆଗ୍ରହ ଥଉ ଇଚ୍ଛା ଥଉ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ନାଟ ସହିତ ଆପଣ ଜଡିତ ଥିଅନ୍ ଆମର ଚାରିଗଡରେ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ଏତିକି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार দর্শক বন্ধু দেখুন সিজি সিনাপালি নাটকরে মানে অদ্ভুত মଣିষ গোটে যেন অছন তো তাঙ্কর ঠারু দুই পদ জানবা তো কে মানে কেন অভিনয় করଥିଲେ আর কেন অভিনୟରେ তাঙ্কর এই পরিস্থিতিটা ହେଇছে সে বিষয়ে কিছু জানবা আর তাঙ্কর পরিচয় জানবা আমি তো পাককে ଯିବା লাগি ডর লাগুছে তো তথাপি भी ଯିବାର তো পড়বা কর্তব্য নমস্কার আজ্ঞা নমস্কার আজ্ঞা আপনার পরিচয়টি দিন স্যার মোর পরিচয় মোর না হচ্ছে উমাকান্ত হংস ঘর হচ্ছে জলতামুন্ডা আজ্ঞা মোটের জিপি আজ্ঞা 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 তো আপন এটা কেন অভিনয় করছেন আজ্ঞা এটা এটা আজ্ঞা মই তো এই নাটকরে রাজা রোল করছি তো রাজার এটা ভিকারি বেশ আজ্ঞা আজ্ঞা সর্বহরা হয়ে গলা পরে এটা ভিকারি বেশ হয়েছে আজ্ঞা আজ্ঞা তো এই অভিনୟରେ ଆପଣ ଯେନ୍ କଷ୍ଟୁମ ରେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ଗେଟଅପ ରେ ଅଛନ୍ ତ ଦର୍ଶକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆ ଦେଖିଲେ ଡରବେ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଡରସନ୍ ବି ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଛୁଆ ମାନେ ନାଇଁ ଡରନ୍ ହସି ମଜାକ ବି କରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେ ଲୋକ ତ ଗେଟଅପ କେ ଦେଖିକରି ଦେଖଲା ଉପରେ ସେମାନେ ବି କାନ୍ଦି ପକାସନ୍ ମୁଁ ଅନେକ ଦେଖିଛେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଛୁଆ ମାନେ ବି କାନ୍ଦବେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ସବୁ କାନ୍ଦି ବି ଦେସନ୍ ଦେଖିଲେ କି ବେଶଟକେ ତ ଆପଣ ତ ରାଜା ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାଜାର ଅବସ୍ଥାଟା ଯେନ୍କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେନାପତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଗେଟଅପ ରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ ତ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଥେଟିକ ଡାଇଲଗ ଟେ ହଉ ଆମର हे भगवान
ଏମିତି ଦିନକୁ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଅନ୍ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସନ ଦଉଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା ବସନ ମିଳୁନି। ତାରି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି। କଣ କରିବି ଭଗବାନ? ସେଇ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇ ଛେପ ମୋ ମୁହଁରେ ପକେଇ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭିକ ମାଗିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ୟାଥେଟିକ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଥେଟିକ୍। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ଆଉ ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇକରି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରନ୍, ଯେନ୍ଟା କି ନୂଆ ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ ରେ ଆପଣ ଯେନ୍ କରିଛନ୍। ଆଉ ରାଜା ହେଇକରି ଭିକାରୀରୁ ମାନେ ବୟା ଅଭିନୟ, ଏଇଟା ବୟା ଅଭିନୟ। ଆଉ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, আমার পাখে যেন কি হিরো ভূমিকারে যেন আজ্ঞা অভিনয় করলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, কিন্তু তাঙ্কর সিনটা আসলা পড়ে গলে এই সময়ের গোটে কলাকার আমকো যদি সময় দৌছন বড় কথা, কিন্তু হেসি মিস্টেক বি হেসি, তাঙ্কর সিন আসলা পড়ে তথাপি তাঙ্কর পরিচয়টা আমার মা ঠাকুরানী ইউट्यूब চ্যানেলে জানবা। নমস্কার আজ্ঞা। नमस्कार आज्ञा, আপনার পরিচয় দেখুন স্যার। मोर ना है टिक्सन नायक और मोर गाँ है सिनापाली और मोर गाँ नाटक नायक मुई हिरो भूमिका अभिनय करी। କରିଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା? बहुत खुशी लगे आज्ञा। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନାଟକରେ ଯେନ୍ କେତେ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍, କୋଣ ଅନୁକୋଣ କଳାକାର ମାନେ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଏଇନା ଅଭିନୟ କରବାରେ ଯେନ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିছে, ଆଉ ଆପଣ 10-12 ଷ୍ଟେଜ 13-14 ଷ୍ଟେଜ ଏଇନା ଅଭିନୟ କରି ସାରିଛନ୍ ନା, ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? बहुत खुशी लगुच। पहला कथा तो आमर गुरु बापा अजित दास संगे केबे भी हमें अभिनय नहीं करी थी, बाकी तांकर संग गोटे अभिनय करू जे बहुत खुशी लगुच। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମାନେ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କିଏ ନା କରୁଛନ୍? नाट्य परिचालना करिछन आमर गाँ मोर मामू दीनाराम नागेश। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଜିତ ଦାସ ଆଜ୍ଞା। हाँ, गुरु श्री अजित दास आज्ञा लिखिछन नाटक। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରସନ୍, ହଁ। ଏ ମାନେ ହିରୋଇନ ସନ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଡିଟା କେନ୍ତା ଜମସେ, ମଞ୍ଚରେ କେନ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରସନ୍, ଦର୍ଶକ କେତେ ଖୁସି ହସନ୍, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହ। अभिनय तो करसुन, बाकी भल लागसी हिरोइन संगे ताकर संग गोटे अभिनय करवाटा। गला वर्ष भी आमर पार्टी नायका करुथिले ना से माने, ए वर्ष 2 वर्ष होई ताकर संग करवाटा। हाय ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ପଦେ ସୁନ୍ଦରଟା ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେନା ମନ। हाँ, स्नेह ममता प्रेम बंधन रही थाउए सारा जीवन। स्नेह ममता प्रेम बंधन रही थाउए सारा जीवन। कथा जुगे जुगे थाउ केबे भांगी तो न जाऊ, कथा जुगे जुगे थाउ केबे भांगी तो न जाऊ। आम संपर्क डोर न लागू काहा नजर, न लागू काहा नजर, न लागू काहा नजर, न लागू काहा नजर। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇନା ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମତେ ବି ଓପନିଂ ଦିନ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଦିନ ମତେ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୋଲି ନାଟ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଜି ସିନାପାଲି ସେ ଛତିଶଗଡ଼ କେ କାମ ହେଇଛି, ସିଜି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଆଡେ ନେଇଯାଇଛି। ତଥାପି ସେଥିଲାଗି ବ୍ଲକ ଟିକେ ମାନେ ନିହାତି ମାରବାର ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଯେନ୍ତା କି ଆମର ଆମଗୁଡାରେ ଯେନ୍ ନାଟଟା ହେଲା, ଆମର ଆମଗୁଡାରେ এই নাটটা ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ବି ନେଇ, ବର୍ଷା ହବାର ଥିଲା, ବର୍ଷା ବି କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବି ବେଶୀ ଥିଲେ। ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇ ଆମଗୁଡା କାଶୀପୁର। दर्शक तो बहुत थिले, बाकी से पैन टिके आसवा भले है लगे बादल करदला बिजली चमकला के सब दर्शक में टिके कम ही गले। नहीं दर्शक बहुत थिले और बहुत खुशी लागुला। पैनल को समिति गोटे नुआ जोश आसी जाए। बहुत खुशी लागला एभली कला प्रति आपन आग्रह थो, इच्छा थो। तो आगे भी एमती गाँ गाँ के कलार विकास हो, कला प्रति आपनकर ध्यान थो, आपनकर ना उड़ा सहित आपनकर गाँ ना उड़ो, तार सहित गुरु ना भी एति आशा विश्वास पर। धन्यवाद आज्ञा। तो दर्शक बंधु आउ जणे आज्ञा अछन कलाकार आज्ञा, तो तांको भेटमा हमें तांको ठार परिचय टिके जानमा।
नमस्कार आज्ञा ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର आपणकर परिचय ठीक देन सर ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହଉଛି ଧନୁଜୟ ପ୍ରଧାନୀ आज्ञा ମୋର ଘର ହଉଛି ତଲମଲା आज्ञा ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ତଲମଲା ବ୍ଲକ ଜୁନାଗଡ଼ आज्ञा कहीं केन भूमिका अभिनय करछन आज्ञा ମୁଇନେ ନାଗ ଭୂମିର ଯେନ୍ଟା କି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋ ରୋଲ ଅଭିନୟ କରୁଛେ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ ଗେଟଅପ ରେ ଅଛନ୍ ଏବେ ମୁଁ ସବର ବେଶରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଏ ସବର ଡାयलॉग ଦୁଇ ପଦ କହି ଦେନ ଆଜ୍ଞା ସବର ଡାୟଲଗଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡି ହେଇ ଯାଇଛେ ଆଉ ସେ ତାର ବାପାକେ ମନେ ପକେଇ କରି କହୁଛେ କଣ କରିବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲା ଏଇ ସବର ପଲ୍ଲୀରେ ରହି ହେଲେ ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଆଉ ମୋ ପିତା ମତେ ବିନା ଦୋଷରେ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ସଜେଇ ଦେଲେ ଶେଷରେ କେମିତି ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ସେ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ बहुत सुंदर लागला बहुत खुशी लागला आपण जेन ए नाट कला भितरे हमके जेन ଦୁଇ ପଦ कहबार सुयोग देला आज्ञा से आपण के अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ तो अनेक गुड़ा ब्लॉग माने आमे आपण के सम्मुख के आनी करी आमे देखौछु तो से विषय रे आपण हमर ब्लॉग मान के देखन आ गोटे कथा मैं कहबी हमर गोटे मेन गोटे प्रिय लोक अछन हमर जेन के ब्लॉग माने मोर वीडियो के जेन देखसन आओ तांकर ना हला मुई तो से आज्ञा के नहीं देखबार तांके कमेंट रे भी कमेंट जनता मात्रा रे दौचन तो बहुत सुंदर तांके तो जितेंद्र नायक बोली करी आओ से आज्ञा वर्तमान जे कोनोसे मुई वीडियो छाड़ले 3टा 4टा कमेंट देसन मुई तांकर फ्रेंड है आ से माने मोर फ्रेंड दया कर से आज्ञा जदी मते टिके फोन माध्यम रे जदी जोगाजोग करते बेलटे बहुत खुशी लगता से आज्ञा केन नर आ केन गार से आज्ञा एते माने हमर चैनल प्रति एते कमेंट लेक्शन सेति लागि से आज्ञा मैं अनुरोध करू छे तो से आज्ञा टिके मुके निहाती फोन माध्यम रे जोगाजोग करबे आ तांकर परिचय डिटेल डाटा टे केन गार मोटे तांके जानबे तो दर्शक बंधु आज दिला जेन की सीजी सिनापाली नाटक रो हमर जेन ब्लॉग माध्यम रे सुंदर सुंदर कलाकार आगे हमके देखलो अजित दास संगे कलाटा देखि पारलो अनेक विषय करो छन तो हमर कमेंट माध्यम रे जणाबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे।